fear and anxiety in the minds of rural youth due to the lack of football coaching classes by GFDCA, despite the sports being a state game and having a great potential in these areas. Because of the government intends to take these measures and to address these issues by providing coaching opportunities to the talented youth. Speaker sir, this GFDCA was a brainchild. आमगे स्वर्गेस्त बाब मनोहर पर्रीकारान फुटबॉल प्रमोट करपाक हे स्टार्ट केल्लें GFDCA. रिप्लाय दी मरे. Yes, Minister. स्पीकर सर, माझ्या आमच्या मित्रांन कॉलिंग अटेन्शन सभागृहा मुखार मानिल्लें ताका उत्तर दिवपा खातीर उबो आसा. उत्तर दिसतना हांव इतलेंच म्हणत की GFDC has 35 active football coaches center in the state of Goa. Total number of coaches 83. Total number of trainees 2,774. Age limit 6 to 14 years. Total enrollment at the KPM constituency. At KPM there are 80 trainees, and at Paroda there are 70 trainees. Facilities provided: coaches for training, groundsperson for maintaining the ground, footballs, cones, markers, hurdles, goalposts. Further, trainees who are regular are provided jerseys, shorts, socks, sign guards, and the shoes every year. Additionally, the trainers are provided nutrition like banana, egg, sandwich, lassi, milk, etc. at the ₹40 per trainee per day. Number of coaches per center ranging from 1, 2, or 3 coaches depending upon the availability and enrollment of each center. Proposal requests pending in Goa. Around 20 proposals are pending, but due to lack of coaches in the various places, we have not considered that proposals. However, 3 centers have been recently opened, that is Killapar Dabal in Savade constituency, Sajodev Ariel in Velim constituency, and Tuem in Mandre constituency. Just one page has been circulated. Okay. There's just one page. Copy do you know? Dile. No. Copy ka illa. Copy We ka already illa. submitted to the office. आम्ही already submitted. Yes. Complete. Minister complete करा. Complete करा. Yeah, I'll just complete it. जिता. Okay. हाँ? ना actually आम्ही revise केली. आम्ही दिला सो copy. ना एक स्पीकर सर उत्तर पयलू हे दिल्लें आशिल्लें सकाळी पण आमी मातशें रिवायज करून परत दिल्लें आसा सो दॅट हांव तुमकां कितें उत्तर तें दिता हांव दॅट इज नॉट एन इश्यू. Yes, complete करा. रिलेटेड विथ दॅट ओनली फक्त हांव डिटेल वाचता तुमच्या खातीर. हांव तुमच्या खातीर डिटेल वाचता. लास्ट एकूच लायन. द गव्हर्नमेंट हॅज टेकन मेजर्स टू प्रोवायड कोचिंग ऑपॉर्च्युनिटी टू टॅलेंटेड youth. Hence, there should not be any fear and anxiety in the minds of the rural youth since there are 35 football coaches center in the state of Goa. तुमकां आतां कितें आसता विचारा. हांव सांग तुमकां कितें आसता. स्पीकर सर, आमगेलो सांगपाचें कोर मुद्दो कितें आसलो तो मुद्दम म्हणटा म्हणजे स्वर्गेस्त बाब मनोहर पर्रीकारान जी आमकां हें GFDCA हें प्रमोट करपाक हें केल्लें फुटबॉल प्रमोट करपाक. स्पीकर सर, आतां जेन्ना स्टार्ट जालें दोतोर रुफिनो आनी बाब एल्वीस तेम स्टार्ट केलें आनी आतां बाब ब्राह्मणन आहा. आतां म्हाका दिसता हे जे प्रमोट फुटबॉल करपाक केल्लें आज तेजी दिशा खंय पावली ती कोणाकूय खबर ना. आतां ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगले ते भशेन केपेंचेर येता आमगे 2 सेंटर्स आहाय. एक आमगेले पोप जॉन स्कॉल आहा आनी एक पारोडा आहाय. आमगेले पोप जॉन आहा तेका दिस म्हाका ते कोचाक तेंकां आहाय तेंकां आजून पयस फारीक केले नाय. हो जाणांक पारोडा तेंकां ड्युरींग कोवीड टायम आसलो तेन्नाय ते कोचांक पेमेंट कांय येयला ना. आतां येयला. स्पीकर सर कितें जालां आतां जेन्ना थोडे तेंप पयलीं एक 85 लॅक्सांचो हो एक स्कॅम आशिल्लो म्हूण पेपराचेर येयल्लें कटींग आहा पेपराचेर. ते स्कॅमाचे आज पासून कांय खबर ना. बरोबर क्लब आहाय ते आज गोंयां जे क्लब मोठे प्रमाणान क्लब चलयता ते आज फुटबॉल जावन ते वायंड अप कोताय. स्पीकर सर, म्हाका दिसता लास्ट इयर आमगेले गोवा लॉस्ट ऑल इज 5 मॅचीस. सगळे पेडे जाले. क्रोर्स हॅव बीन स्पेंड. ओन्ली एकूच क्लबाक म्हाका दिसता म्हजो रिकॉर्ड आहा ते प्रमाणे एकूच क्लबाक तुमी पयस दिलो आहाय. बाकीच्या कोणूय क्लबाक तुमी पयस दिले नाय. इन्स्टेड ऑफ फुटबॉल मुखार वचपाचें वेट वी से इट इज अ स्टेट स्पोर्ट्स आज फुटबॉल देंवत आहा. आनीक सगळे कडेन स्कॅम भ्रश्टाचार हो जालो आहा आनी पेपरान तर दाखयता.
म्हाका दिसता सरकारान जेन्ना आमकां तर समज तर प्रमोट करपाकूच जाय फुटबॉल जाल्यार आमी हे बरे प्रमाणान फुटबॉल प्रमोट करचें कित्याक आमकां एक 2 सेंटर जाय आमगेले खोला ते सायडीन भुरगे आनी जाणा आमगेले रुरल एसटी भुरगे आहाय ते तांकां स्पोर्ट्स खंयचोय सांग तूं वॉलीबॉल म्हूण फुटबॉल म्हूण खंयचेय म्हूण कबड्डी म्हूण बारीक कितें म्हळ्यार तें बरें बट सेंटर्स नाय ट्रेन करपाक आनी आयकलां त्या प्रमाणे की हे कोचांकूय तुमी पेमेंटूय दिनाय अजून पेमेंट दिला कसली राजकारण जाता कित्याक आज समज जर फुटबॉल म्हाका दिसता न्हू फुटबॉल कोण हाडलें तें तुमकां खबर आहा आतां तेवूय गोळे वायपाट करपाक सोदताय ओ कितें ओ फुटबॉल तरी दवरपाक सोदताय कित्याक दीस इज वॉट वॉज इनिशिएटेड बाय युअर आमगेलो स्वर्गीय बाब मनोहर पर्रीकरान GFDC हें केल्लें प्रमोट करपाक फुटबॉल आज तेवूय तुमकां काबार कोताय म्हाका तेजे आन्सर दिवं येस I stand by in support of the calling attentions because GFDC जी आहा ती आतां कोणाक खबर देखून ना दॅट इट एक्झिस्ट इतली पेपराचेर बरयला म्हणून आज आमकांय कळोन येयलां सो आय थिंक GFDC पास्ट कितें जालें तें जालें सगळें उलयलें बट नाव आय थिंक मुवींग अहेड आय थिंक वी नीड टू मेक शुअर GFDC ग्रोज स्ट्रॉंगर रेकॉग्नायझेशन मेळपाक आनी आमकां जर तरी स्टार्ट करपाक इमिजिएट जायना जाल्यार वी शूड डू टायअप्स वी कॅन डू टायअप्स वीथ गूड क्लब्स with good training institutions. We could even invite foreign training institutions to help GFDC to reach out to all the schools out here in Goa so that the young talent is being trained and that the young talent grows with this level. Age 6 to 14 years of age. हे एजी म्हाका दिसता young talent tap करता जाल्यार आमकां खूब टायम जालो हे टॅलंट आमी टॅप करपाक ट्राय करता सो आय थिंक वी नीड टू इंट्रोड्यूस जे भाशेन आतां वेरियस गेम्स चलताय सो तेच भाशेन म्हाका दिसता वी हॅव टू डू टाय अप विथ फॉरेन क्लब्स एंड फॉरेन ट्रेनिंग इंस्टिट्यूशन्स सो दॅट वी कॅन अपग्रेड GFDC and GFDC comes up in a new Alex, avatar so that we can get talent motivated. श्री क्रूज सिल्वा स्पीकर सर फुटबॉल आमच्या गोंयकारांच्या वखदांक आहा आनी फुटबॉल आमचें देंवता पूण नॉर्थ इस्ट स्टेट पळयलें जाल्यार फुटबॉल वाडवता कित्याक थिंगा फुटबॉल एकेडमी आहाय तेच भाशेन आमच्या गोंया कितें प्रपोजल आहा एकेडमी म्हणजे फुटबॉल इन्फ्रास्ट्रक्चर थिंगा स्कूल थिंगाच एड्युकेशन प्लस थिंगा बोर्डींग फॉर एग्जाम्पल आमचे थोडे कोण वेरली ग्रावंड केला इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो आहा सायडीन सरावंडींग स्कूल्स आहाय एक बोर्डींग घायलें थिंगाच तांकां बोर्डिंगाक रावले स्कूल इज एड्युकेशन थिंग दिलें आनी स्पोर्ट्साकूय थिंगाच तांकां ट्रेनींग दिलें आनी हे भाशेन केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचें फुटबॉल वाडपाक शकता हे प्रपोजल येयलें जाल्यार वेरली ग्रावंडाचेर तूं कन्सिडर करतलो एक श्री Because, sir, एक मिनट हां जे हे कॉलिंग अटेन्शन बाब एल्टनान हाडा म्हाका दिसता एक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॉलिंग अटेन्शन्स बिकॉज दिस इज विथ फुटबॉल and the unique identity of Goa. And the blend of football and Goans is natural. And that's because of the GFDC जेन्ना फॉर्म जाल्ली एक मनोहर पर्रीकराचे आदले मुखेलमंत्रीले एक स्वप्न आशिल्लें त्या वेळार तेणें एक चेअरमॅन केलो कार्डिओलॉजिस्टाक म्हणजे हार्टांत चोयत ते दोतोर तेणें तेन्ना. GFDCचो चेअरमॅन केलो and that's because त्या टायमार हेतू कितें आसलो की GFDC should promote football. Goa should be part of India and India should be represented in the world. Everyone's wish is that India should be represented in the World Cup. Speaker sir, 2026 आता World Cup आणि 48 teams आहे पहिले पुसा World Cupak जो USA, Canada and Mexicoच्या गावान जातलो. हिंगा म्हाका दिसता जे ट्रेडिशनली 32 teams आसले ते 16 team वाडयले. केन्ना ना केन्ना आमचो देशूय फुटबॉलाक पावतलो म्हणून सगळ्यांगेलें स्वप्न आशिल्लें हें स्वप्न घेवन GFDC फॉर्म जाल्ली आतां GFDC स्पीकर सर आतां जाता कितें की आज गोंयांत फुटबॉल चोयल्यार जे लोकल टोर्नामेंट जाताय लोकल जे सगळे तुमकांय घोडी कोण कोण की स्पॉन्सर दिवपा पडटा हे टोर्नामेंट आज अलायव्ह दोताय GFDC 12 years भुरग्यांक जे ट्रेनींग करपाक जाय ही आज एक पॅरलल बॉडी जाल्या कित्याक म्हणटा हांव स्पीकर सर सी GFA is Goa Football Association comes under All India Football Federation. Now GFDC is not a recognized body. Speaker sir, GFDC cannot, their training zada, they cannot participate in any GFA programs. So I believe that GFDC should register under GFA. Yes. Once they register under GFA, they can participate in various tournaments and that development can happen of the GF भुरगे
तेंगेलो फुडारूय एक फिक्स जातलो जे फुटबॉल खेळून तांकां बाबा खबर आहा हे क्लबा अंडर हे घेतले म्हणून. स्पीकर सर, आज इट इज डिफिकल्ट टायम्स, कित्याक म्हाकाय फुटबॉलाची जायत म्हाका दिसता आमच्यांचूय रोगतांत आहा. इट इज नॉट इजी टू रन अ फॅमिली Yes, क्लब. श्री विजय सरदेसाई. बट स्पीकर सर, जेन्ना हे एक्झिट आज जेन्ना एक्झिट जाता, यू सी सेवरल क्लब्स एग्जिटींग like Salgaonkar Sports Club. Now you see Pex of Nagoa coming back. There are 3 entries that have come in. Pex of Nagoa has come in. Then आमचे निलेश काब्रालाचे भावान आणि एक टीम म्हाका दिसता तेणेय Demand आसा, घातल्या. बाकीचे And आसा. Mr. विजय Dattaraj सरदेसाई. Salgaonkar has also shown श्री interest. विजय सरदेसाई. So, अरे स्पीकर सर, 1 मिनिट उलोवन दे मरे म्हाका. हे हांव GFD हे इम्पॉर्टंट, तू स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसलो मरे. हांव अरे जाणा. जाणा तुम्ही. तुझे खाली जाल्ले. हांव सांगता. GFDC चेर उलयता. जुनी डिमांड Speaker आसा, बाकी sir, सगळें आसा. कॉलनी demand तुम्ही मुगेलो specific असा, प्रश्नाचो you मागणा have to तुम्ही consider that GFDC comes under GFA. That is when this is going to be streamlined. It should not be a problem of ego. Seems like this is a problem of ego between GFDC and GFA. This needs to be corrected, Shri Vijay and I Sir. believe that you will Yes. look ahead into this. स्पीकर सर, GFDCचे कोचिंगचो प्रॉब्लेम असो आहा की तांकां इन्क्रिमेंट खूब वर्सां खातीर मेळूंक ना. तांच्यो पेंडींग सॅलरीज पॅन्डेमीक पिरियडान आसा त्यो अजून अनपेड आहा. स्पीकर सर, तांकां जो प्लॅटफॉर्म जाय म्हळ्यार एकेडमी जी आशिल्ली ती बंद जाल्या आनी सरकार ती एकेडमी अजून स्टार्ट करूंक पावूंक ना. सरकारान जें कितें हें केलां, बजेटरी एलोकेशन केलां 6 कोटी रुपया आनी तातूंत 2.5 कोटी रुपया सॅलरीक दवरल्या. 2.5 कोटी रुपया जर सॅलरी दवरले आनी 1 लाख रुपया जर एक बरे कोचाक तुवें दिलो जाल्यार हाजो अर्थ जाता की फक्त 20 कोच स्टेट स्पोर्टाक 20 कोचूच आसतले. म्हाका दिसता एल्टनाक खूश करपा खातीर उत्तर फकत केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीचें दिल्लें आहा. फुटबॉल म्हणटा सगळे गोंयभर जितो आहा तो फक्त, आनी कॉलिंग एटेन्शन इज कॉलिंग एटेन्शन ऑफ द होल हावस. सो एज सच स्पीकर सर, अशें दिसता की डिक्लायन ऑफ फुटबॉल इन गोवा हें जें जाता, दिस इज पार्ट ऑफ द लार्जर ट्रेंड. द निग्लेक्ट ऑफ फुटबॉल इज द कॉज ऑफ इट, and for this the government is responsible for not making a proper budgetary allocation. So म्हाका 3 जे इश्यूज आहा, इन्क्रिमेंट इन सॅलरी, पेंडींग सॅलरी आनी एकेडमी, हाजेर मंत्र्यान उत्तर दिवचें. स्पीकर सर, एल्टन बाबाचें उत्तर दिता आसतना आमी म्हाका दिसता कोचीस जे आसात तांची रेग्युलर आमी सॅलरी पेड करता. फक्त विशय कितें आसा की कोवीड टायमाचो जो सॅलरी जी आशिल्ली ती बरीच पेंडींग आशिल्ली आनी म्हाका दिसता आमी जवळ जवळ 11 म्हयन्याची सॅलरी ऑलरेडी पेड केल्ली आसात आनी 7 म्हयन्याची सॅलरी उडिल्ली आसात. ती 7 म्हयन्याची सॅलरी खातीर आमी प्रपोजल घातिल्ले आसात आनी ते अंडर आमी कन्सिडरेशनाकूय आसा दोगांकूय उत्तर दिता आसतना. दुसरी गोष्ट, तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान म्हाका हांणी पर्यंत अजून पर्यंत प्रपोजल कांय ना, ही दुसरी गोष्ट. आणि इन्क्रिमेंट कसली सॅलरी वाडय म्हणटा. राव येता मरे, हांव ताका उत्तर दिता, तुका दिता हांव कितें आसता. यू आर सॅटिस्फायड एल्टन बाब? विरेश बाब, तुवें म्हणलें की आमच्या GFDCच्यान भुरगे खेळून खंय खंय पाविल्ले आसात. स्पेसिफिकली नांव घेवन सांगता, एक नाथन म्हणून आमचो एक भुरगो मुंबय FC सिटी खेळटा. फेलिक्सन म्हणून आमचो भुरगो एकटो बेंगलोर FC खेळटा. हर्ष फडते म्हणून एकटो भुरगो आमचो बेंगलोर FC खेळटा. क्लॅरन्स म्हणटा असो पयलीं तो परत बेंगलोर FC खेळटा. दुसरी गोष्ट तुवें म्हणिल्लें आसलें की GFDCक फक्त 5 कोटीचेरूच ग्रँट ना, तें वाडून 6 कोटी दिल्ले आसात आनी आतां परत आमी 1 कोटी एक्स्ट्रा मागिल्लो आसात आनी दॅट वील बी कन्सिडर्ड. म्हणजे जवळ जवळ 7 कोटीचेर पर्यंत पावतले. ऑलरेडी 5 वेल्यान 6 कोटी ऑलरेडी पावले, एज वॉट यू आर रायटली सेड बाय विजयबाब सरदेसाय. तिसरो आमचो वेंजीबाब, तुवें जी सजेशन्स काही आयडिया काही गोष्टी दिल्ले आसात ताजेर आमी थोडोसो विचार करतले. तुमकां दोगांयक उत्तर दिता आसतना. आनी GFDCन अपोजिशन लिडरान तुवें आमकां प्रश्न केल्लो आशिल्लो की GFDCन आमकां एफिशियला खातीर आमकां पत्र बरलेलें आसा बट अजून तें कन्सिडर करूं ना. ताका खुबश्यो काही गोष्टी आमकां एस्पेक्ट्स आमकां पळोवचे पडटले. आनी एकूच गोश्ट सांगता, आमी जे सरकार आनी खास करून गोंय आनी खास करून जे वेळाचेर आमी जेन्ना फुटबॉलाचो विचार करता तेन्ना फुटबॉलाक प्राधान्य दिल्लें आसा. मॅक्झिमम इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी मॅक्झिमम जर आमी खर्च जर खंय जर करता जाल्यार तो फुटबॉलाचेर करता. पण डेफिनेटली बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आमकां करपाक जाय हो स्पोर्ट्स, आनी स्पोर्ट्स किंवा फुटबॉलपटू एका रातयान एका वर्सान 2 वर्सांनी जावपाक शकना. ताजे खातीर जो भुरगे जे आसात
तेंच्यांनी कंटिन्युअसली प्रॅक्टीस करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें बरेचशे कडेन दिसना आनी आमी खंयचोच सुद्दां एथलीट जो आसा तो मागीर फुटबॉलर आसूं किंवा बाकीचे सगळे क्षेत्रान आसूं आमी तांकां खंयच ना म्हणून पूण आमकां रिजल्ट जाय वॉट एवर द आमी जे कांय गोश्टी आज स्पेंड करतात तो स्पेंटा फाटल्यान कितें तरी काही गोष्टी इंटेन्स आसा तो रिजल्ट जाय ताचे खातीर कोचीस काम करतात आणि सॅलरीच्या संदर्भात जो वाडयत आसतना तेजेर आमी विचार करूना पण डेफिनेटली हो फायनान्शियल जो विशय जो आसा तो वाडोवपाचो आमचो मुखार वचपाक जाय कितें करपाक तें आमी करतले विजय बाब लास्ट तुमच्या शेवटच्या प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना आणि कितें आसा? Speaker sir, जे हांवें सांगला की they have to register under GFA so that they get exposure. Yes, Otherwise yes. they cannot play in any Next tournament. calling attention. Next calling Speaker sir, attention. हेजे answer दीच मरे. Speaker sir, हेजे आन्सर दिले मरे answer आन्सर दिले एकूच आन्सर दिले मरे specific तुम्ही जाला. आन्सर दिले मरे तुमकां हुंय दिला म्हाका दिला स्पीकर सर म्हाका दिला आन्सर ये एक स्पेसिफिक विल यू कन्सिडर रजिस्टरिंग अंडर GFA because you will get infrastructure, you will get exposure, the boys will get exposure to various clubs. There is no coordination between GFA and GFDC. एक गोष्ट हांव लक्षाक सांगपाक सोदतां आज जितले जितले भुरगे क्लब्सांक खेळटा पळय न्ही त्यांचो खंयच्यान सुरवात जाली तें खबर आसा तुमकां ती आज GFDCच्या सेंटरान जाल्ली आसा बरें हा रे, but GFAचे एक लक्षात धर 6 ते 14 वर्सां पर्यंत हे भुरगे खेळटात आणि तांकां पिकअप कोण करतात हेच क्लब्स करता म्हणजे GFAचे जे क्लब जे एसोसिएटेड जे आसात ते खंयच्यान जर प्रॉडक्ट जर खंयच्यान जर तयार जर जाल्ले आसात जाल्यार ते GFDCच्यान जाल्ले आसात you agree that you have written to GFA, GFDC has written to GFA. Yeah, That GFA has written to to take allow you all to affiliation participate. करपा खातीर But that is not Yes, happening. enough. As per the AIFF एक constitution, गोष्ट not हांव लक्षांत happening. दवरपाक सांगपाक सोदतां की GFA कडेन जितले जितले क्लब्स आसात ते क्लबाक खेळणारे भुरगे 75% आसात ते GFDCंतल्यान Yes, तयार enough. जाल्ले आसात दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द GFDC मंत्र्याक उदक हे दिले आसा जाप दिले आसा की फुडें वचात फुडें वचयाची ती आसा चालू आसा कॉलिंग अटेन्शनची पेमेंट शीट तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब.